lanjutkan pembahasan soal. Oke. Nomor 16, kita cari yang mana salah. Kita lihat capacity numbers. Jadi kita langsung saja lihat yang di garis bawahi. Sebenarnya bagusnya kita baca dulu. Because of its capacity to reach numbers large people. Kini langsung kita lihat. Ini numbers large people itu salah. Large numbers of people. Jadi langsung saja. Oh, ini salah baca. Broadcasting has been regulated since it was recognized as a significant means. Jadi sudah benar. Kalau ini katanya karena dia adjective menjelaskan noun. Ini it's diikuti oleh noun. Oke, regulated has been diikuti oleh verb 3, sudah benar. Ada konektor, sudah benar. Jadi jawabannya berapa ya? Nomor 17. Jadi salah satu cara untuk menjawab cepat, kita baca saja nanti terasa yang mana yang salah. Tapi kalau tidak terasa, kita lihat yang garis bawah. Contoh yang nomor 17, kita langsung lihat. Reveal that. Jadi fossil remains, reveal. Jadi ini subjeknya plural, verbnya plural, tidak pakai S. Jadi sudah benar. That ada konektor, sudah benar. The further back in time an animal lived, the smaller than was its brain in proportion to the size of its skull. The smaller ini salah ya. The smaller ini dan was salah ya. The smaller its brain in proportion to the size. Jadi then the smaller was its brain. Oke, karena ini sudah benar. An animal sudah benar karena n menggunakan animal. Animal live. The smaller its brain in proportion to the size. Oke, in proportion sudah benar. In proportion itu jadi sudah benar. Jadi jawabannya ada Charlie. Ini tidak masuk akal. Then was its brain smaller than its brain. Jadi salah ya, ini bisa dihilangkan saja. Jadi sebenarnya kalau soal written expression itu kita bisa cari yang salah atau yang bisa disalahkan atau bisa dihilangkan. In music, modulation is the practice of changing from one key to the other in the middle of a composition. Is the practice, dan diikuti oleh noun, sudah benar. Of changing from one key, sudah benar. Karena sini is, ini salah ya. To other in the middle of art. Ini salah ya. To other. To the other. Kenapa harus pakai the other? Karena sini ada satu kunci ke kunci yang lainnya. To the other. Oke. Atau to others ya. Sini harus pakai s. Oke. Others. Karena dari satu ke yang lainnya. In the middle sudah benar. Ini penggunaan noun phrase. Jadi teman-teman harus banyak noun phrase apa? Artikel ya. Teman-teman harus banyak tahu itu. Oke. Jawabannya Charlie. Nomor 19. As a group, reptiles are believed to be between the longest lived vertebrates. To be among ya. Kenapa salah ini penggunaan kata ya. Jadi between dan among. Kalau between itu antara 1 dan 2. Kalau the longest lived vertebrates jadi dari semua. Jadi itu pakai among. Oke. As a group, reptiles are believed. Okay, lake trout fish usually finding in deep, cool lakes are greenish. Usually finding ini salah. Kenapa? Karena lake trout fish usually finding. Fish yang biasanya ditemukan. Kalau ditemukan bentuk ketiga, bukan bentuk ing. Found. Seandainya dia menemukan baru pakai ending ya. Itu sudah salah, nyata salah. Ini cool bisa cool lakes. Adjektif menjelaskan noun. Are diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Sudah benar. Are covered with pale kata sifat yang menjelaskan spot. Oke, jawabannya sudah jelas. Nomor 21. The Bennington Museum is Fairmont owns collection of pottery, glassware, and antique furniture as well as paintings by the artist Grandma Moses. The Bennington Museum is in Fairmont owns collection
ounce, ini ada akhiran s-nya, salah ya, jadi ounce collection of, ini kata benda sudah benar. Antique furniture as well as paintings, jadi sudah benar ya, by the artist Grandma Moses. Kita coba konfirmasi dulu ini kata ounce ya. Apakah ada ounce? Ya, rata-rata tidak pakai S ya. The Bessemer process for converting iron to steel was invention of enormous importance because it led to many significant changes. Because sudah benar, significant sudah benar, for diikuti sudah benar. Jadi salah. Was invention. The Bessemer process for converting iron to steel was, jadi sini harus pakai the. Kenapa pakai the? Karena dia spesifik ya. Spesifik. Ini memang sulit untuk dijelaskan. The inflation interest rates and overall economic active. Nah, economic harus diikuti oleh kata benda, bukan active. Activity yang tepat. Oke. Nomor 24. Butterflies and moths undergo complete metamorphosis. Them changing from them ini salah kalau di depan kata kerja punya they changing from caterpillar to Dalphia one intermediate stage. Jadi jawabannya jelas. Ini penggunaan pronoun ya. Some species of bacteria and fungi thrive on such simply compounds. Jadi simply itu salah ya. Simple compounds as alcohol. Simply kita harus diikuti kata sifat ya kalau simply, tapi kalau compounds ini noun maka harus sendiri diikuti oleh adjective bukan adverb, jadi salah. Mestinya sini simple ya. The migration of African Americans from the rural south to the industrial north in the early 90s were the biggest. Kalau lihat ini lihat subjeknya mana. The migration. Ini migration tunggal ya, atau berarti dia salah kalau pakai maksudnya pakai was. Okay. Emil Dickinson poetry reveals a deep insight into human experience, yet she lived a very isolated life. Rare, leaving her home in Armas, Massachusetts. Rare ini dia harus pakai kata sifat, rarely ya. Karena rare ini kata sifat, ini leaving kata kerja. Jadi rarely leaving her home. Jadi kalau adverb itu menjelaskan kata kerja. Scientists discovered the dwarf planet Pluto in 90s following the observed variation in Neptune's orbit. Following they observe. Oke, di sini kita bisa lihat scientists discover, ini subject verbnya, dwarf planet in 1996, followed following they observe variations, ini subject dan verb. Oke, sini ada konektor ya, sini tidak ada konektornya. They observe variations in Neptune's orbit. Ini sudah benar. Observe variations sudah benar. Jadi ini benar, the dwarf planet sudah benar. Pluto. Jawabannya salah. Kenapa? Karena ketiganya sudah benar, ini yang tidak tahu benar atau salah, jadi salahkan saja. Nomor 29. Of every major tradition of wood carving, the one that is closest in structure to the tree is the crest pole made by the Native American of the Northwest Coast. Of every ini dia kata sifat harus diikuti oleh noun langsung, jadi salah ya. Jadi misalnya sini of the major tradition of wood carving, jadi of itu mengikuti kata benda ya.
The one that is closest. Tidak ya. Ini bisa jadi benar karena saya lebih pilih ini yang salah. Is the closest in structure. Jadi harus kalau ada verb ini harus pakai the kalau dia superlative closest. Nomor 30. Metabolism is the inclusive term for the chemical reaction. Inclusive term for the chemical reactions by which the cells of organism transform energy. The inclusive term, jadi sudah benar ini. Adjective menjelaskan noun. For the chemical reaction, sudah benar. Adjective menjelaskan noun. By which the cells of organism transforms energy. The cells, ini coba lihat. Cells ini plural ya. Sini verbnya pakai S, jadi dia salah. Oke. Jelas. Jadi subject verb agreement itu sangat bagus untuk dipelajari. A bird that nests nearly in the North Pole, the Arctic. Nearly dan near itu beda. Nearly itu untuk hampir, kalau dekat near. Jadi ini salah ya. Near ini semestinya menjelaskan North Pole, bukan nearly. Almost ini sudah benar. As it sudah benar. Migrates karena dia plural sih verbnya, jadi juga pakai it. Migrates to and from. Jadi sudah benar. Jadi jawabannya alpha. Nomor 32. The attraction of opposite charge is one of the force. Jadi sudah benar pakai is karena subjeknya attraction. One of the force that keep electrons in orbit around the nucleus of an atom. One of the force, one of salah satu dari force-nya harus tunggal forces ya. That keep the electrons in orbit around the nucleus of an atom. And kalau ada vowel di depan jadi sudah benar. In orbit sudah benar ya. The Rocky Mountains are geologically young and show occasional evidence volcanic action. Are geologically young and show sudah benar karena dia pakai mountains ya. Are sudah benar. Geologically young sudah benar. Ini kata sifat. Ini evidence volcanic. Volcanic ini dia kata sifat, dia menjelaskan evidence. Jadi volcanic evidence yang tepat. Ya, yang salah ya. The mining boom in Nevada began to wane since 19 when silver was no longer used as a monetary standard and its price began to fall. The mining boom in Nevada began to wane since karena di sini kata since ini biasanya diikuti untuk mengikuti kata past perfect, ada kata had-nya ya atau have. Nah, di sini tidak ada kata itu. In Nevada began, ini ada verb 2, berarti salah kalau kita pakai since. Sebenarnya pakai apa? Pakai in yang tepat. Oke, jadi salah. Silver sudah benar, no longer sudah benar. Extraordinarily sensitive to musical values and ordinary human gestures. American dancer choreographer Doris Humphrey produced works characterized by jadi ini ada kata by, biasanya di awalnya itu verb 3. Oke, jadi salah. Makanya characterize pakai D di situ. The Great Salt Lake, the largest salt lake in North America, is generally decreasing in size and deep as rivers that feed it. The larger salt sudah benar. Deep as in size and salah ya, deep karena di sini size noun, maka di sini juga harus noun. Tapi ini adalah adjective. Yang benar itu adalah depth pakai th. Itu menunjukkan bahwa dia noun. Oke. Ini sudah benar. After first establishment subsistence farms along the Atlantic seaboard, European settlers in North America developed in a maritime and shipbuilding industry. Oke, jadi sudah benar industri karena di sini ada jadi dapat bukan industri. Kalau ini European settlers, jadi penduduk ya, jadi sudah benar menurut saya. After first establishment subsistence farms along Atlantic seaboard, jadi establishment dan subsistence farms ini sebenarnya ada of-nya.
Oke, nomor 38. In general, novels are talk of extended works of prose fiction depicting the inner and outer lives of their characters. Sini outer lives yang benar ya di sini. Sudah benar, inner and outer life, the real lives of their characters. Talk of extended works of prose fiction. Ini depicted and depicting. Menggambarkan atau digambarkan ya. Sudah depicting. Ini saya rasa sudah benar. Extended. Di sini kayaknya extending. Ya, extending works. Kenapa pakai ing? Karena dia pekerjaannya extending, bukan extended. Karena yang lain sudah benar ya, lives, characters, depicting, extending works. Ini masih tanda tanya menurut saya, apakah A atau bukan. Oke, nomor 39, televisions are now an everyday feature of most households in the United States, and television viewing is the number one activity leisure. Jadi terbaliknya, leisure activity ini noun, ini adjective-nya. Nomor 40, many of the fine grained varieties of sedimentary rocks known as shells yield oil when distilled by hot. By itu diikuti oleh noun, hot itu kata sifat. Oke, yang benar itu by heat ya. Kalau tidak salah berarti benar. Oke, khusus untuk nomor 38 saya masih ragu-ragu jawabannya. Tapi kemungkinan A ya. Karena ini benar, depicting. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Itu saja. Silakan dinonton sampai